Nangita ba ka og pangdagdag display sa imong dessert buffet? I'll be sharing with you my mango graham shooters. Para dili magkatag ang shot glass, nagkuha ko og 9x9 baking pan. Nagkuha ko og piping bag ug gisud na naho ang cream. Ibaga naho gamay para inig pipe. Dili ka adyo mo baga kay naa pa man ta sa first layer. Kung nakahimo na mo og mango float, same process ra ni. I-alternate ra gihapon ang pagbutang sa cream ug ang grahams. Nagkuha ko og crushed grahams para sa ikaduha nga layer. Para dili uga ang atong grahams, nagmelt ko og butter. Depende kung unsa nga butter imong ganahan. Nagbutang ko og sugar and salt. Gitansya ra nako pagsagol, depende ra ninyo kung unsa inyong ganahan og inyo bang tamison or inyo bang paraton. Sa third layer, nagpipe na pud ko diha og cream. Nigamit ko diri og Arla whipping cream, bahalag mahal basta lami. Butang na pud ko og graham sa ikaapat ka layer. Adyaw ka adyo ninyo daghana og butang sa graham kay mas lami kung bag-on ang cream. Sa fifth layer, nagkuha ko og piping tip. Ni piping tip nga imong ganahan para naa sa design. Wa na butangi og apil sa tunga kay mao man ay ang butangan sa mangga. Syempre, slice yun